Baik, sebelumnya saya terima kasih banyak untuk semua pengurus masjid Islamic Center Ponorogo dan semua jemaah yang datang di waktu yang berbahagia ini. Seperti yang Ustaz Abu Fadil sampaikan, nama saya Syekh Ali Sinan, asal Yaman, tinggal di Bekasi. Saya datang dengan rombongan saya, ada Pak Iman, ada Ustaz Arifin, dan juga Ustaz Nafis. Baik, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala fil hadis, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaqul fil hadis, majtama'a qawmun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نحن الآن في بيت من بيوت الله عز وجل، تحفنا الملائكة وإن شاء الله عز وجل تغشانا الرحمة. وفي الحديث يقول الله تعالى: قوموا مغفورا لكم فقد بدلت سيئاتكم حسنات. Ma'asyiral muslimin, Ma'asyiral muslimin. Ada mic yang lain? Laya azan ini. Enggak, pakai mic yang lain. Ini pakai imaman. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh rahimahullah, setelah membuka kajian ini dengan hamdalah dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan majlis di rumah Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang dibacakan di situ yaitu kitab Allah dan saling mempelajari di dalamnya, maka tidaklah Allah Subhanahu wa taala pasti menurunkan ketenangan di dalamnya dan menurunkan rahmatnya, dan malaikat pun menaunginya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut orang-orang yang bermajlis di majlis rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mempelajari Al-Qur'an tersebut, yaitu Allah menyebut-nyebutnya di kalangan para malaikat. Wa yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Ay yani حافظ القرآن الكريم والذي يقرأ القرآن الكريم هو خير، يعني هو أفضل في الدنيا والآخرة. لماذا؟ لأنه يتعلم القرآن الكريم. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di hadis yang mulia bahwasanya orang yang terbaik di antara kalian di dunia dan di akhirat adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkan Al-Quran. Yaitu di sini disebutkan orang yang terbaik di dunia dan di akhirat. Jadi orang yang terbaik di dunia dan di akhirat bukan ukuran dari berapa banyak hartanya, berapa tinggi jabatannya, akan tapi siapa di antara mereka yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkan Al-Quran. Baik, sebelum saya lebih mendalami keutamaan atau motivasi dalam menghafal Quran Karim, saya jelaskan apa itu matan Tuhfatul Atfal. Apa itu, siapa yang menulis atau yang Sulaiman Jamzuli. Beliau nama lengkapnya adalah Sulaiman bin Husain bin Muhammad Al-Jamzuli, dikenal dengan julukan Al-Afandi. Sebutan Al-Jamzuli dengan Jamzul yaitu sebuah tempat dekat pantai yang saat ini disebut pantai yang berjarak 4 mil. Jamzul adalah tempat anehnya yang masuk distrik
Al-Manfuriyah di Mesir. Al-Jamzuri adalah salah satu ulama abad ke-12 Hijriah. Dia lahir pada bulan Rabiul Awal tahun 1100 Hijriah. Itu namanya Sulaiman Al-Jamzuri. Matan Tuhfatul Atfal ini yang pertama dijelaskan apa itu hukum nun sukun mati dan tanwin. Hukum nun sukun mati dan tanwin ada 4 hukum ya. Izhar itu artinya jelas ya, dan ada huruf hamzah, ainha, ghain kha, itu hukum pertama. Kemudian beliau menjelaskan hukum yang kedua, yaitu idgham. Idgham ada 2, idgham bergunnah dan idgham bila gunnah. Huruf idgham ada 6 digabung dalam satu kalimat yang bergunnah. Kemudian idgham itu dibagi menjadi 2, idgham bergunnah dan idgham bila gunnah. Idgham bergunnah 2 huruf, idgham bergunnah 4 huruf yang idgham bila gunnah 2 huruf, lam dan ra. Kemudian beliau masuk hukum nun sukun dan mim bertasydid. Saya tidak bisa jelaskan semuanya ya, karena juga yang di depan saya itu ada orang awam, jadi takut ketinggian ya, jadi saya jelaskan secara global ya. Kemudian beliau jadi ada izhar, idgham, iqlab, ada 1 huruf berbeda. Kemudian ikhfa ada 15 huruf. Kemudian beliau masuk hukum nun dan mim bertasydid. Wa qulna mimman thumma nun shuddida wa sabbi kullan harfa ummatin badal. Artinya ketika ada huruf nun atau mim bertasydid itu dibaca dua harakat. Kemudian beliau masuk hukum mim sakinah. Hukum mim sakinah ada 3 hukum. Idgham mim, hurufnya 1 mim. Kemudian ikhfa syafawi 1 huruf ba, dan izhar syafawi selain huruf mim dan ba. Kemudian beliau juga masuk hukum lam. Kemudian beliau masuk tentang mislain mutaqaribin mutajanisain ya. Kemudian beliau masuki jenis idgham atau jenis mad. Kemudian mad asli dan far'i, mad tabi'i. Kemudian beliau jenis mad lazim. Yang terakhir beliau menutup mukaddimah Tuhfatul Atfal. Ketiga ada dari jemaah, kalau ada yang sudah hafal, macam Tuhfatul Atfal bisa nanti setelah Isya, nanti bisa bertemu dengan saya. Kalau sudah hafalnya lancar, bisa saya kasih semangat. Kalau sudah hafal ya, kalau sudah hafal. Baik, kita lanjut. Baik, saya lanjut ya. Hifdzul Quran Karim sunnah muttaba'ah. Hifdzul Quran Karim sunnah muttaba'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam hafizul Quran Karim. Thumma Nabi sallallahu alaihi wasallam 'allama ashabahu Quran Karim, thumma ta'allama ba'da dhalik ila tabi'in hatta wasala ilayna al-Quran Karim an tariq at-talaqqi musyafah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tahfidzul Quran itu adalah sunnah yang senantiasa dikerjakan
sejak zaman Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah SAW talkinkan Al-Quran kepada para sahabat-sahabatnya, kemudian para sahabat-sahabat mereka menyampaikan kepada para tabi'in, kepada atba'ut tabi'in, kepada para ulama, kepada kaum muslimin, hingga sampai kita bisa membaca Al-Quran dan menghafalkannya. حفظ القرآن الكريم سهل، حفظ القرآن الكريم سهل ميسر للناس كلهم. حفظ القرآن الكريم ليس للصغير، هو للصغير والكبير، للذكر والأنثى، للعربي والأعجمي، للذكي والمتوسط. إذا حفظ القرآن الكريم ميسر مسهل، لأن الله عز وجل يقول في سورة القمر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. القرآن الكريم يسير، القرآن الكريم سهل، لكن نحن لماذا لا نبدأ؟ لا تقول أنا كبير في السن، لا تقول أنا كبير في السن، لابد تبدأ في حفظ القرآن الكريم ولو بالشيء اليسير. Menghafal Al-Quran itu adalah sesuatu yang mudah bagi anak kecil, dewasa, laki-laki, perempuan, orang Arab maupun yang ajam. Jadi menghafal Al-Quran itu adalah sesuatu yang mudah. Meskipun di antara kita sudah berumur, maksudnya mungkin di atas 40, 50, 60, maka tidak ada halangan bagi dia untuk menghafalkan Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Walaqad yassarnal Qur'ana fahal mim mudzakir." Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran itu. Adakah di antara kalian yang mau mengingatnya, yaitu menghafalnya dan mengamalkannya? Thumma kama ta'lamun jami'an ya'ti al-Qur'an al-Karim yawm al-qiyamah syafi'an li ashabihi. Ya'ti al-Qur'an al-Karim yawm al-qiyamah syafi'an li ashabihi. في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. فالقرآن الكريم يعني يأتي شفيع لأصحابه يوم القيامة. يعني نصيحة لي ولكم، لابد علينا أن نبدأ، يعني نكون نتعلق بالقرآن الكريم، تكون حياتنا مع القرآن الكريم. إذا أردت السعادة والطمأنينة فعليك بكتاب الله عز وجل. Al-Quran itu adalah akan memberi syafaat bagi para pembacanya, bagi para penghafalnya, bagi para orang-orang yang mengamalkannya. Di saat manusia nanti di akhirat membutuhkan pertolongan, membutuhkan bantuan, maka Al-Quran akan datang memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepadanya. Iqra'ul Qur'an fa innahu syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan datang memberikan syafaat bagi pembacanya. Bagi orang yang mencari kebahagiaan, maka hendaklah dia senantiasa hatinya terpaut dengan Al-Quran. Bagi orang yang kesusahan, segera dia kembali kepada Al-Quran. Khalid bin Walid kan يغزو في المعركة. خالد بن الوليد كان يدافع عن الإسلام. في آخر حياته خالد بن الوليد أمسك بالمصحف وماذا قال؟ قال خالد بن الوليد: شغلني عنك الجهاد. كان مشغول بالجهاد، فلم يكون قريب من القرآن الكريم. نحن ماذا نقول؟ بماذا شغلنا بالزوجة، بالأولاد، بالعمل، حتى منا يمر اليوم والأسبوع والشهر ولم يقرأ ولا آية. لابد علينا أن نراجع أنفسنا، ولا بد علينا أن نبدأ بتعلم وحفظ كتاب الله عز وجل. Khalid bin Walid adalah seorang sahabat besar yang mana hari-harinya disibukkan dengan peperangan membela Islam, peperangan menyebarkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Di akhir hayatnya beliau memegang Al-Quran, kemudian berkata, yaitu waktu-waktunya yang telah berlalu disibukkan dengan perang sehingga jauh dari Al-Quran.
yang mana bagi kita semuanya hendaknya senantiasa hari-hari kita disibukkan dengan Al-Quran. Jangan sampai berlalu hari, berlalu bulan tanpa membaca Al-Quran. كذلك القرآن الكريم يعني يحفظنا من الفتن. نحن الآن نعيش في فتن الشبهات والشهوات وفتن في يعني كثير. فماذا علينا؟ لا بد علينا أن نرجع إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي القرآن وفي السنة النجاة في الدنيا والآخرة. Kita hidup di zaman penuh dengan fitnah syubhat, fitnah syahwat. Bagi orang-orang yang ingin mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat, diselamatkan dari fitnah syubhat dan syahwat tersebut, yang mana dari fitnah syubhat syahwat tersebut agamanya bisa jadi luntur, bisa jadi hilang, bisa jadi tercabut dari dirinya. Maka hendaknya bagi orang yang ingin senantiasa di atas keistiqomahan, di atas jalan Allah, hendaknya dia berpegang teguh dengan Al-Quran. العلماء الصحابة العلماء كانوا إذا بدأوا في الحفظ بدأوا بحفظ القرآن الكريم. لا يبدأ بالحديث بالفقه بالعقل، لا، كانوا عندما يتعلمون يبدأون بحفظ القرآن الكريم. فأول العلم حفظ القرآن الكريم، ثم العلم الذي يعني بعده العقيدة هي أساس لابد. لكن هناك قصة للإمام الألباني عندما جاءه الشيخ أبو إسحاق الحويني، هو من علماء الحديث في مصر. جاءه الشيخ أبو إسحاق الحويني يريد يتعلم الحديث، فسأله الشيخ الألباني: كم تحفظ من القرآن الكريم؟ قال: أحفظ 20 جزء. ويحفظ كم؟ 20 جزءا. قال: اذهب احفظ القرآن الكريم ثم تعال. لم يعلمه الحديث. قال: اذهب أكمل حفظ القرآن الكريم ثم تعلم الحديث. ثم ذهب الشيخ أبو إسحاق الحويني وبدأ بحفظ الحديث، بدأ حفظ القرآن الكريم 30 جزءا كاملا، ثم جاء وتعلم الحديث مع الشيخ الألباني وأصبح محدث. يعني الشيخ أبو إسحاق الحويني هو محدث في مصر. فلا بد علينا عندما أن نتعلم أن نبدأ بحفظ القرآن الكريم. Para ulama salafus salih mereka memulai di dalam mengajari generasi anak-anak mereka, para anak muda, yaitu dimulai dengan menghafalkan Al-Quran. Bagi mereka, di antara mereka yang ingin belajar hadis, maka tidak diizinkan kecuali setelah menghafalkan Al-Quran. Itulah jalannya para salafun salih. Begitu pula yang dikisahkan dari Syekh Albani rahimahullah, yang mana Abu Ishaq Al-Huwaini, salah satu murid dari Syekh Albani, ingin belajar hadis kepada Syekh Albani. Kemudian ditanya, berapa hafalan Al-Quranmu? Maka Abu Ishaq menjawab, hafalan Al-Quranku 20 juz. Maka ditolak oleh Syekh Albani dan disuruh untuk menyelesaikan hafalannya 30 juz. Setelah hafal 30 juz, baru dia datang kepada Syekh Albani untuk belajar hadis. Barulah Syekh Albani mengizinkan dia untuk belajar hadis, dan jadilah Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini menjadi seorang ulama Mesir. حافظ القرآن الكريم يعني رفيع منزله في الدنيا والآخرة. حافظ القرآن الكريم رفيع الدنيا يعني لابد علينا أن نجيب. إن من إجلال الله عز وجل إكرام حامل القرآن الكريم. لابد أن نجيب ونحترم ونوقر حافظ القرآن الكريم. ليس منا، ولكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: إن من إجلال الله إكرام حامل القرآن الكريم. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول: مثل الذي يقرأ القرآن الكريم وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة. الذي يقرأ القرآن الكريم وهو ماهر متقن لأحكام التجويد هو مع السفرة الكرام البررة. والذي يقرأ القرآن الكريم وهو عليه شاق له أجران. الأجر الأول أنه يعني تعلم القرآن الكريم، والأجر الثاني أنه شعر بالصعوبة. Orang yang
yang menghafalkan Al-Quran, mereka mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang yang menghafalkan Al-Quran beserta dengan kaidah-kaidahnya, makhrajnya, tajwidnya, dan juga dia hafal dengan mutqin dari ayat-ayat Al-Quran, maka nanti dia di akhirat disandingkan dengan para malaikat-malaikat yang mulia. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata, ada kesulitan, maka baginya juga kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. كذلك حفظ القرآن الكريم رفعة في الدنيا والآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يرفع بهذا الكتاب أقواما ويرفع به آخرين. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Al-Quran ini mengangkat derajat suatu kaum dan menghinakan kaum yang lain. Jadi dengan Al-Quran ini bagi orang-orang yang mentaatinya, bagi orang-orang yang mengamalkannya, bagi orang-orang yang mendakwahkannya, maka baginya keutamaan dan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan bagi orang-orang yang menolak dari Al-Quran, maka baginya kehinaan di dunia dan di akhirat. كذلك عثمان بن عفان يقول في الحديث، عثمان بن عفان قال: لو طهرت قلوبكم، قال لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم، لو أصبحت قلوبنا طاهرة. الآن نحن نقرأ ونشعر بالسعة بالملل. لماذا؟ لأن قلوبنا مريضة، أصابها الشهوات والشبهات، أصابها الشبهات والشهوات، فأصبحت قلوبنا مريضة بالشبهات والشهوات. لكن لو قلوبنا كانت صافية ونقية من أمراض الشهوات والشبهات لما شبعنا من كلام ربنا عز وجل. Berkata Utsman bin Affan radhiyallahu an, kalau seandainya hati kita bersih dari subhat dan syahwat dan juga dosa-dosa, sungguh kita tidak akan kenyang dari membaca Al-Quran, dari mendengarkan Al-Quran. Maka bagi orang-orang yang merasa bosan, yaitu merasa malas dari membaca Al-Quran, maka hendaknya dia mengoreksi hatinya bahwasanya dosa-dosa telah mengotorinya dan hendaknya dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran Karim ruh wa huwa yani hayat. Fakama anna al-akl wash-shurb huwa ghidha al-jasad, fal-Quran Karim huwa ghidha al-ruh. Al-Quran Karim huwa ghidha al-ruh wal-qalb. فالإنسان إذا أراد أن يشعر بالطمأنينة قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Membaca Al-Quran itu adalah ruh dan juga tanda hidupnya hati. Maka dengan membaca Al-Quran, hati akan menjadi tenang, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka tenang dengan membaca Al-Quran. كذلك القرآن الكريم نور. القرآن الكريم نور. قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فالإنسان إذا أراد أن يشعر بهذا النور فعليه أن يتعلم ويحفظ كتاب الله عز وجل. Begitu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah cahaya. Maka bagi orang-orang yang menginginkan cahaya di dalam hatinya, hendaknya dia senantiasa membaca Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: wahai orang-orang yang mukmin, wahai orang-orang yang beriman, telah datang kepada kalian yaitu Al-Quran dan juga cahaya dan juga penjelas yaitu burhan. Karena Jubair bin Mut'im يومئذ كان مشركا. جبير بن مطعم كان مشرك، فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في سورة المغرب بالطور: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات
قال كان قلبي يطير وهو كان مشرك لكن تأثر بالقرآن الكريم. Jubair bin Mut'im ketika dia kafir, dia mendengar Rasulullah SAW membaca surat Tur, yang mana am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, apakah mereka diciptakan dari tanpa sesuatu ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri. Maka Jubair bin Mut'im ketika mendengar ayat ini seolah-olah dia pingsan, saking betapa dahsyatnya ayat Allah Subhanahu wa taala. كذلك عمر بن الخطاب عندما كان مشرك وهو الذي كان إذا سلك طريقا سلك الشيطان طريقا آخر. فكان يوم يعني خرج وسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. فتأثر قلب عمر بن الخطاب وهو كان يعني عدو للإسلام، كان عدو للإسلام، لكن عندما سمع هذه الآية تأثر فدخل في الإسلام وأصبح عمر بن الخطاب الفاروق الذي يفرق بين الحق والباطل. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, khalifah yang kedua, yang mana beliau memiliki tauhid yang tinggi. Syaitan saja ketika dia melihat ada Umar bin Khattab hendak lewat di jalan di situ, maka dia melewati jalan yang lain. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendengar yaitu ayat dibacakan Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa, maka hatinya pun bergetar, maka terpengaruhlah hatinya dan mendorong dia untuk masuk Islam. يعني أنا أريد منكم جميعا في هذا المسجد أن يكون هنا موجود يعني تعليم القرآن الكريم عن تحسين للأعوام، مثلا في أسبوع الأربعاء يعني ماذا يختار مدرس للآباء وكذلك للأمهات حتى نتعلم كيف نقرأ القرآن الكريم بقراءة صحيحة. Saya mengharapkan kepada jamaah semuanya hendaknya untuk diadakan taklimul Quran, baik untuk bapak-bapak ataupun ibu-ibu, supaya diajarkan di situ bagaimana cara membaca Al-Quran dengan kaidah-kaidah yang benar. Dan ini dengan begitu akan tercapailah yaitu mengagungkan Al-Quran Karim. Insyaallah في هذا الوقت من الآن إلى بعد العشاء أريد أعلمهم سورة الفاتحة. Insyaallah ba'da Isya beliau Syekh Ali Hafizahullah Ta'ala akan mengajarkan kepada kita semuanya bagaimana cara membaca surat Al-Fatihah dengan benar. Ke atas. طيب إن شاء الله saya akan ajarkan untuk para jemaah surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu rukun dalam salat, ya, rukun dalam salat. Maka kita harus bisa membaca surat Al-Fatihah dengan baik dan benar. Karena kalau kesalahan itu ada dua, kesalahan nampak, ya, mengganti kalimat, menambah kalimat, ya, mengurangi kalimat, membuang kalimat, atau mengganti huruf, menambah huruf, ya, mengurangi huruf, kemudian mengganti harakat, menambah. Itu namanya kesalahan nambah jelas. Kalau kita punya kesalahan nambah jelas dalam surat Al-Fatihah, artinya berubah, salat kita tidak sah. Kalau artinya tidak berubah, salat kita sah, tapi kita dosa. Ya. Kalau kesalahan nampak jelas di luar surat Al-Fatihah, artinya berubah atau tidak, salat kita sah. Tapi
kita harus berusaha untuk belajar. Artinya ketika saya jelaskan seperti ini, bukan saya mentakutkan, tapi kita harus belajar. Kita harus belajar. Dan insya Allah saya akan ajarkan surah Fatihah. Silakan bagi yang mau keamanan nanti bisa belajar di rumah, boleh ya. Baik, saya baca dulu sendiri, kalian bisa mendengar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. طيب sekarang saya baca kalian ikut ya. طيب أعوذ alifnya tipis karena ada yang baca harus saya baca apa? A'udzu. Huruf dimurahkan ada 6. Huruf apa? Dimurahkan berapa? 6. Hamzah, ha, ain, ha, ain, kha. Coba Hamzah dan ha keluar dari dimurahkan bagian bawah. Coba ikuti saya. Artinya tipis ya, jangan baca sana. Tipis ya. Tipis. Baik. Kemudian huruf yang keluar dari dimurahkan bagian tengah ada 2 huruf, ain dan ha. Ha. 2 huruf ini yang biasanya ya kebanyakan ya orang Indonesia kadang suka keliru di huruf ini. Ain suka keluar dari hidung. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau saya baca alhamdulillahi rabbil alamin, bisa. Rabbil alamin harus bersih. Karena keluar dari apa? Dari keluar kan bukan dari hidung, jauh. Ini hidung yang mengeluarkan jauh. Baik. Kemudian coba ikutin saya. Coba keluar dari ujung lidah. Ujung lidah keluar sedikit. Ada 3 huruf. Ada berapa? 3 huruf di dalam Al-Quran Karim harus ujung lidah keluar sedikit. Huruf apa? Za, wa. Ya dimanapun
harus ujung lidah keluar sedikit. Fa, za, dha. A'udzu, jangan baca a'udzu. A'udzu billahi bi. Ketiga ada huruf berharakat kasrah, huruf yang berharakat kasrah rahang bawah turun. A'udzu bi. Ketiga ada fathah buka, ba bi bu, ba bi bu. Jadi mulutnya gerak, jangan baca mulutnya harus gerak. A'udzu billahi shin bertasydid ditekan dan suaranya dialirkan. Minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian Bismillah, jangan baca bismi, itu menambah huruf ya. Bismillah, ra bertasydid tekan dan huruf ra terbalik. Bismillahirrahmanirrahim. Huruf ha, perhatikan huruf ha dua-duanya dibaca ha bukan ha. Bukan ar-rahmanir-rahim. Ar-rahmanir-rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Huruf lam tipis alhamdulillahi rabbil jangan huruf lam, rabbil salah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kita nanti bisa.